यही वाली ना शॉटगन। Team match, let's go. Let's go. चलो कोई नहीं। First point for the red team. अरे ये दोनों को पता है। Cover me! Expired! Enemy down! Reloading! अरे यार ये लेट जाते हैं। Nice shot! Cover me! यार मैं डैमेज दे देती हूँ। Expired! Reloading! Dead! Cover me! Expired! Target down! Reloading! Nice shot! Enemy down! Cover me! चित्त हो गए। Killing spree for the blue team. अरे रिया आ गई मैडम माया। No mercy! Expired! Oh my god! Wow! Clear! यार मेरी तो खेल भी एक ही है, बताओ शॉटगन से खेल ही। Nice shot! Clear! Another one. Reloading. The blue team is in the lead. Reloading. ये क्या हुआ, उछल रहे हैं क्या हुआ? Expired! Cover me! उछला उछली नहीं। देख इतना मार दी मुझे, अरे उसे 12 भी नहीं था। Cheating! Dead! Reloading! Clear! Cover me! खेलना है नहीं?
एक बार संजू को मैं देखता हूँ। Killing I am the one, your son don't need the... रुको क्या बोल रही है? half of the match is over, and the blue team is in the lead. ये देख हाँ हम दो चीटिंग। वो तो डैमेज बढ़िया है। देखो फिर भागी वो इस्तेमाल। हाँ तो मैं मारूंगा ना। मारो कोई मारो तो- कैसे मारना है मैं तो उठा रहा हूँ भाई इनके अंदर 5 गोली। पता नहीं क्योंकि हमारे पास है 5 गोली वाला। Kill! अरे यार Clear! Reloading! Great! You're about to win! The blue team is about to win. No mercy! यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ? Killing for the blue team. Kill! Cover me! Nice shot! Reloading! Blue team victory! चलो आ जाओ। Victory! ये आ गई थी। कोई बात नहीं।